Indija je do pre nekoliko godina zaista bila idealna destinacija za ljude koji žele da angažuju surogat majke i to se zaista dešavalo u velikom broju, veliki broj dece je rođen tamo, ali jedan primer japanskog para, muža i žene koji su angažovali surogat majku, pokazuje koliko to ume da se zakomplikuje kada se taj par umeđu vremenu razišao i ta žena je posle toga rekla ja apsolutno ne želim da se brinem o tom detetu i mene to dete više ne zanima. Ostao je sad samo muškarac koji je želeo da uzme dete i da se stara o njemu, međutim tu su sad nastupile neke druge pravne prepreke, pre svega indijsko pravo je zabranjivalo da se o detetu stara otac koji nije, da kažemo koliko dete nije rođeno u braku, a ako je rođeno van braka on je morao to da prizna pre nego što se dete rodi, dete se u tom trenutku već rodilo. Kada je on pokušao da usvoji dete, onda su postojala nova pravila koja su rekla ne može žensko dete da usvoji muškarac koji nije u braku. Tako da, kako da kažem, našli smo se u jednoj situaciji gde koji god put da izaberete imate neku prepreku, tako reći. A kako se to raspetljalo? Pa sad opet pravo je jedna vrlo ovako rastegljiva, odnosno možemo ga tumačiti na različite načine i naći neki put koji možemo ta pravila da prilagodimo trenutnoj situaciji. Put je, da kažem, bio taj što je priznat određeno pravo njegovoj majci, odnosno baki tog deteta, jer je to dete zaista tog čoveka iz Japana koji je želeo da se stara o tom detetu. Jer je ona zaista bila i biološki povezana sa tim detetom, budući da je njen sin dao svoj reproduktivni materijal, tako da je, pronađeno neko rešenje. Dobrodošli u podcast Vivere, život kao takav. Pred nama se otvara, po meni, jedna vrlo zanimljiva tema. Moja današnja gošća jeste docent na Pravnom fakultetu, gospođa Sandra Samardžić, i pričamo o surogatstvu. Dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu. Hvala vama na pozivu. Dok smo se dogovarale, rekla sam vam da ja postavljam pitanja iz pozicije amatera i novinara, tako da vas molim da imate razumijevanja za to. Ova tema mi je vrlo zanimljiva, s obzirom na to da sam imala prilike da to vidim u medijima, ali me naravno zanima zakonska regulativa u Srbiji. Dakle, šta ona kaže o surogatstvu? Pa evo da krenemo najpre sa tim da se veoma često u medijima i u javnosti mogu čuti pogrešne informacije da Republika Srbija se time ne bavi, odnosno da ne postoji regulativa, ali zapravo regulativa je vrlo jasna i zakon je vrlo jasan. Kod nas je surogat materinstvo, odnosno postupak surogacije, izričito zabranjen. Dakle, zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji to izričito zabranjuje, tako da postoje pravila i to je ono što je najpre bitno da utvrdimo. Postoji dodatna pravila koja govore o tome ko će se smatrati majkom deteta, koja su sadržana u porodičnom zakonu i koja kažu majka deteta je ona žena koja je to dete rodila. Tako da primjenom svih tih pravila mi jasno imamo sliku kakvo je stanje u pogledu surogat materinstva kod nas i tu, kako da kažem, trenutno ne postoji nikakve dileme u pogledu toga. Sad, drugo pitanje je ono šta se dešava u praksi i kako pojedini parovi ili pojedinci u nastojanju da ostvare tu svoju želju za roditeljstvom ostvaruju, odnosno odlazeći u neke druge države, tako da je to jedno posebno pitanje koje se ovde otvara. Dobro, dakle u Srbiji ne postoji mogućnost trenutno, ajde sad tako da kažemo. Ali šta se dešava kada parovi na takav način se ostvare kao roditelji u inostranstvu, pa sa tim detetom žive na teritoriji Srbije? To opet sad zavisi i od toga u koju državu oni odluče da odu, pošto su različita pravila. Kako kažem, svima je jasno već da surogat materinstvo jeste jedan poprilično težak institut za postizanje nekog konsenzusa o bilo kom pitanju. I među državama u Evropi pa i na svetu zaista ne može da se postigne konsenzus gotovo ni oko čega. Čak je postojala jedna tendencija da se formira grupa koja će raditi na izradi jedne konvencije, dakle nešto što će regulisati ovo pitanje na nacionalnom nivou.
ali to je, da kažem, projekat koji traje već više od 10 godina i nikakvog skoro pomaka nije bilo, upravo iz razloga što ne možemo da postignemo nikakav dogovor oko tog pitanja, tako da i države prilikom regulisanja ovog pitanja su trenutno poprilično slobodne da urede to kako žele i onda u skladu sa tim zavise i posledice ako se naši parovi odluče da odu, na primjer, u Ukrajinu ili ako se odluče da odu u neke američke države, tako da tu postoji razlika. Mi možemo da kažem da se na neki način ugledamo i da budemo vođeni nekim državama koje su u sličnoj situaciji kao mi. Dakle, zabranjuju surogat materinstvo, ali njihovi parovi odlaze u inostranstvo, ali su te države odlučile da urade nešto, odnosno da pokušaju da sad taj postupak negde formalno regulišu. Jedna od takvih država, na primjer Francuska, i ona je u jednom trenutku odlučila da parovima koji su dobili dete uz pomoć surogat majke u inostranstvu da zabrane, odnosno da im ne priznaju status roditelja. Dakle, tim ljudima koji su otišli u Ameriku konkretno, u Kaliforniju, dobili su dete, tamo su dobili status roditelja, Francuska je odlučila da im taj status ne prizna kad su se vratili u Francusku. Naravno, to je sad izazvalo popriličan... Ja sam pitam zašto, ali onda, mislim, vi mi ne možete na to odgovoriti, ali mi je dosta čudno. Zato što su, kako da kažem, već imaju svoje regulative zakonske, surogacija zabranjena i tu su samo hteli, da kažem, tako reći da... Potvrde time. Potvrde, da, i da kažu da su izričito protiv takvog postupka i da je on protivan javnom poretku te države i da postupak nije dozvoljen ovde, odnosno u Francuskoj, i da samim tim nećemo dozvoliti ni da se to sprovodi negde u nekim drugim državama. Međutim, to je sve završilo pred poznatim Evropskim sudom za ljudska prava, pa zato hoću da kažem, ti postupci koji su vođeni mogu nama da posluže kao neki primer, jer bi slična, da kažem, putanja bila i kada bi se takav slučaj desio i kod nas. Evropski sud za ljudska prava je rekao da su države zaista slobodne da reguliše ovo pitanje kako žele. Ako hoće da ga zabrane, ako hoće da dozvole, u potpunosti imaju, da kažem, slobodu, ali sa druge strane dete mora da bude zaštićeno. Tako da vi možete da zabranite surogat materinstvo, ali kada je dete rođeno, vi morate da preduzmete sve što je u vašoj moći, da to dete zaštitite, pre svega da mu obezbedite status u smislu da se zna ko su njegovi roditelji, samim tim da se, da kažem, obezbedi njemu pravo na državljanstvo kao jedno izuzetno bitno pravo i drugi niz stvari koje dolazi kao posledica toga. Tako da, konačno je Francuska napravila jedan put kojim je zapravo, ne mogu da kažem otežala, ali je formulisala jednu proceduru gde parovi koji odlaze u inostranstvo znaju da će to dete moći da se vrati u Francusku, ali postoje neka pravila koje moraju da ispoštuju i gde zapravo taj postupak u konačnici poprilično liči na usvojenje. Aha, ima te oblike. Tako je, da. Dakle, jedan roditelj, najčešće otac, mora da je i biološki otac tog deteta, a onda majka prolazi kroz postupak usvajanja. Tako da, razumem. Ako bi se desila slična situacija kod nas, jer kako da kažem, i naši organi bi mogli da odbiju takav upis, pozivajući se na javni poredak i da odbiju priznanje nekih stranih isprava, izvod iz matične knjige rođenih ili presudu i tako dalje, ali je pitanje kako bi to onda, kakva bi sudbina bila toga, jer vrlo verovatno da bismo, da kažem, došli u istu situaciju kao što je Francuska, Nemačka i od skoro Španija, čini mi se. Da, ali samim tim, to što ste naveli, mislim da su želi da izbjegnu diskriminaciju deteta koje sad počne da živi u Francuskoj, dakle da se razlikuje od dece koje žive takođe u toj državi. Ali želim da vas pitam, samo da se na moment vratimo unazad, šta je kamen spoticanja? Rekli ste da veliki broj država nema u svojoj zakonskoj regulativi mogućnost surogatstva. Šta je kamen spoticanja? Da to traje toliko dugo? Rekli ste 10 godina, nikako ne mogu da se dogovore. Tako je, da. Pa sad tu bismo mogli da damo niz nekih odgovora, ali glavna zabrinutost postoji u pogledu zaštite ljudskih prava, odnosno bojazni da će na taj način surogat majke biti eksploatisane, da se na taj način to celo pitanje komercijalizuje, da na neki način to predstavlja trgovinu decom, odnosno pa čak i trgovinu ljudskim telom, jer zapravo surogat majka pristaje da neko, kako da kažem, da da svoje telo zarad nekog konačnog, da kažem, cilja, pa ga posmatramo na neki način i kao sredstvo. Tako da niz je nekih etičkih dilema,
Sa druge strane, mislim da surogat materinstvo u svojoj suštini jeste jedan plemenit čin, ali, kako da kažem, čovek je sklon da stvari i upotrebi i zloupotrebi i upravo je tu glavni razlog zašto danas mnoge države to ne žele da priznaju, jer se boje kako će to zaista u praksi da izgleda, jer smo imali primere nekih država gde su surogat majke zaista bile, pa mogli bi da kažem, da. Evo, recimo, Indija je bila jedan od primera gde su surogat majke primorane da ceo period trudnoće provedu u jednoj klinici, da tamo budu pod nadzorom lekara, ne smiju da imaju kontakt sa svojom porodicom, morali su tamo da budu, da kažem, ispraćeni. Na kraju krajeva, kolika je zapravo njihova autonomija volje postojala kada su davali taj pristanak ili su bile primorane na to zbog teške materijalne situacije i tako dalje, ali evo, surogat materinstvo je jedna poprilično kontroverzna je tema. Jeste, da, industrija koja donosi velike pare, ali pre svega onima koji negde posreduju u tom postupku i tu zapravo postoji strah da će na taj način novac zaraditi oni koji su posrednici, a da će surogat majke biti možda primorane i na taj način eksploatisane. Da li je jedan od kamena spoticanja u Srbiji, hajde da tako kažem, to što je po našem zakonu majka ona koja rodi dete? Jeste, trenutno je to pravilo vuče. Ali moram da pitam šta je onda žena koja je usvojila dete? Da, to pravilo da je majka ona žena koja je dete rodila je stvarno pravilo koje vuče, da kažem, svoje korene još iz rimskog perioda i ne postoji danas država gotovo koja to ne priznaje. Dakle, čak i one države koje priznaju surogat materinstvo, one samo posebno regulišu tu oblast i kažu, sad nećemo primenjivati ono pravilo da je majka ona žena koja dete rodi. Tako da to je osnovno pravilo, pa čak i u slučaju kada se dete usvaja, prvo je upisana ona žena koja je to dete rodila, odnosno biološka majka. Jasno. I kasnije dolazi postupak usvajanja, odnosno procedura koja ima svoje pravila, ali evo sad da se time, da se tu ne zadržavamo, usvojitelji, odnosno ljudi koji žele da usvoje dete, prolaze kroz taj postupak i konačno kada postupak bude završen, oni dobijaju status roditelja kao da su zaista biološki roditelji i oni se tu apsolutno ne razlikuju od bioloških roditelja. Tako ih zakon prepoznaje. Tako je, da. Ali to pravilo majka je žena koja je dete rodila, zapravo nam je bitno da bismo znali koga ćemo najpre upisati kao majku u pravnom smislu, tako? A kasnije to eventualno može da se promeni kada dođe do usvajanja, s tim što podatak o tome da je dete usvojeno i dalje ostaje, odnosno u zapisano matičnim knjigama, što detetu omogućava kasnije pravo da sazna svoje poreklo. Znamo obe za primere, dakle, gde su žene iz javnog života se ostvarile kao majke tako što su upravo uz pomoć majke surogata dobile svoje dete i dakle one sada žive u Srbiji i rekli smo da je Francuska ta neka zemlja na koju treba da se ugledamo. Kako Srbija gleda na takve žene? Kakav oni status imaju? Šta su one? Pa, kad sam spomenula Francusku, to je prosto samo jedan primer koji je vrlo sličan, kako da kažem, našem u smislu regulative ovog pitanja, pa sam dala kao primer nečega što bi moglo da bude neki put kojim se može kasnije ići. I to se negde vidi i u nekim drugim državama. Ali što se tiče naše države, imam utisak kao da se trenutno zatvaraju oči na činjenicu da je neko dobio dete uz pomoć surogat majke i da se to, da kažem, u nekom administrativnom smislu jednostavno upisuje u naše matične knjige, jer kada se žena porodi u inostranstvu, ona najpre mora da se obrati našem diplomatsko-konzularnom predstavništvu koji će upisati to dete u naše matične knjige, zatim će mu dati i pasoš, odnosno papira kako bi to dete moglo da dođe u Srbiju, a onda se taj izvod upisuje ovde u našim, da kažem, kod našeg matičara. I sad pitanje je da li je taj njihov status roditelja, na primer, se vidi već iz samog izvoda iz matične knjige rođenih i tu recimo ne postoji, kao što je recimo primjer Ukrajine, apsolutno ne postoji trag da je tu postojala surogat majka. Tako da vi jednostavno vidite izvod iz matične knjige, tu ne postoji... Dakle, oni se prijave u konzulatu, je li tako? I tamo već imaju izvod gde oni zapravo... Se upisuju kao roditelji. Tako je, i ne postoji trag da je surogat majka bila uključena. Tako da to ide lakše.
Utoliko je to mogli bi naši organi potencijalno da posumnjaju da se radi o surogat materinstvu, pa da to eventualno koča, ali opet kažem, da li kako utvrditi, je li tako? Jeste. I kako je utvrditi na kraju šta će biti rezultat svega toga, jer dete je već rođeno, interesi deteta u tom slučaju će prevagnuti u odnosu na javni poredak, u odnosu na bilo koje etičke, moralne dileme, tako da rezultat toga će zapravo biti to, ali mislim da je ipak potrebno da postoji neka jasna procedura kako će to da funkcioniše. Naprimer, u nekim američkim državama nemate izvod, nego se taj status roditelja utvrđuje sudskom presudom, pa vi imate onda potrebu da priznate tu sudsku presudu i tako dalje, što može biti daleko, eto, kako bih rekla, tu se recimo može mnogo više, da kažem, otvoriti prostora za odbijanje priznanja takve presude. Aha. Zato što tu postoji trag da se radi o surogat materinstvu. Šta se dešava, dakle, u zemljama u okruženju? Dakle, balkanskim zemljama, koje su nama prve komšije? Kako je tu rešena situacija? Sve gotovo države zabranjuju surogat materinstvo, osim Makedonije. Grčka je isto država koja dozvoljava, ali hoću da kažem, sve te države kreću od nekog permisivnog stava dozvoliti surogat materinstvo, a onda polako nekad tokom vremena to malo zatvaraju, odnosno striktnije regulišu. Iz prostog razloga što glavni problem je upravo situacija gde su ti nameravani roditelji, odnosno roditelji koji žele da se staraju o tom detetu, dolaze iz nekih drugih država i takvih parova zaista ima puno. I vi u toj situaciji zaista možete to videti kao jedan izvanredan izvor prihoda i da pošto poto želite da nađete što veći broj surogat majki koje će da se uključu u taj postupak. Tako da stvarno tu onda postoji pitanje da li će te majke biti uključene u taj postupak svojom voljom ili će biti na neki način primorane i rezultat toga je da mnoge države sada zatvaraju, odnosno dozvoljavaju postupak samo svojim državljanima. Aha, razumem. Zato što zaista veliko. Evo recimo jedan, kako bih rekla, možda je to sad malo specifičan primer, ali se desio i kako da kažem, upravo pokazuje da nije samo dovoljno dozvoliti. Vi zaista morate da regulišete niz nekih pitanja i problema koje mogu da nastupe kao posledica. Indija je do pre nekoliko godina zaista bila idealna destinacija za ljude koji žele da angažuju surogat majke i to se zaista dešavalo u velikom broju, veliki broj dece je rođen tamo, ali jedan primer japanskog para, muža i žene koji su angažovali surogat majku, pokazuje koliko to ume da se zakomplikuje kada se taj par u međuvremenu razišao i ta žena je posle toga rekla ja apsolutno ne želim da se brinem o tom detetu i mene to dete više ne zanima. Ostao je sad samo muškarac koji je želeo da uzme dete i da se stara o njemu. Međutim, tu su sad nastupile neke druge pravne prepreke, pre svega indijsko pravo je zabranjivalo da se o detetu stara otac koji nije, da kažemo koliko dete nije rođeno u braku, a ako je rođeno van braka on je morao to da prizna pre nego što se dete rodi, dete se u tom trenutku već rodilo. Kada je on pokušao da usvoji dete, onda su postojala nova pravila koja su rekla ne može žensko dete da usvoji muškarac koji nije u braku. Tako da, kako da kažem, našli smo se u jednoj situaciji gde koji god put da izaberete imate neku prepreku, tako reći. A kako se to raspetljalo? Pa sad opet pravo je jedna vrlo ovako rastegljiva, odnosno možemo ga tumačiti na različite načine i naći neki put koji možemo ta pravila da prilagodimo trenutnoj situaciji. Put je, da kažem, bio taj što je priznato određeno pravo njegovoj majci, odnosno baki tog deteta, jer je to dete zaista tog čoveka iz Japana koji je želeo da se stara o tom detetu. Jer je ona zaista bila i biološki povezana sa tim detetom, budući da je
njen sin dao svoj reproduktivni materijal, tako da je, eto, pronađeno neko rešenje, ali hoću da kažem, zaista je niz nekih takvih slučajeva. Imali smo onaj slučaj para iz Australije, ako se ne varam, koji je angažovao surogat majku na Tajlandu, onda je surogat majka dobila blizance, od toga jedno dete imalo Downov sindrom. Oni su odlučili da uzmu samo zdravo dete, pa je onda ovo drugo dete ostalo, postavilo se pitanje šta će se desiti sa njim i ko će se o njemu starati. Na kraju se ispostavilo da i kod tih nameravanih roditelja postoji neke vrlo, kako bih rekla, problematične okolnosti, odnosno da je taj muškarac bio osuđen za neka krivična dela koja su se ticala uznemiravanja, tako da kažem, polnog uznemiravanja dece, što je vrlo jedno bilo, eto, kako da kažem, jedna vrlo specifična situacija, ali takvih situacija, ajde da kažem, nema. Kako se to završilo, moram da pitam? Oni su uzeli to dete, ovo dete koje je ostalo na Tajlandu je, na kraju surogat majka je krenula da brine o njemu. Bilo je to poprilično medijski ispraćeno, pa su onda ljudi slali pomoć u smislu neke novčane pomoći. Tako da, kako da kažem, pronašla se majka koja će da brine o tom detetu, ali zaista možemo biti u situaciji da dođu neki slučajevi koji će pred nas staviti tako neke vrlo, vrlo ozbiljna pitanja. Da li trenutna zabrana zapravo štiti žene, moram da pročitam da se ne pogrešim, ili ih izlaže većem riziku van sistema? Da pronalaze načine koji su van sistema koji važe u Srbiji? Sad je to jedno vrlo ovako, kako bih rekla, nezgodno pitanje za odgovoriti. Pa da kažem, mislim. Jer one države koje to zabranjuju čine to kako bi one zaštitile surogat majke, odnosno kako bi na taj način sprečile da dođe do neke eksploatacije, kako ne bismo ljudsko telo, odnosno ženino telo posmatrali kao neku stvar koja je predmet ugovora. S druge strane, opet, žene koje ne mogu na drugi način da se ostvare kao roditelji zaista vide to kao put koji jedini im stoji na raspolaganju, tako da ne postoji, eto kako bih rekla, neki konačan odgovor kako bismo na to pitanje dali neki odgovor. Kada bi se takva vrsta ugovora potpisala u Srbiji, da li bi on bio ništavan? Da, apsolutno, ne bi se apsolutno moglo, bio bi ništa. Protivanje našim prinudnim propisima, tako reći, ono kako stoji u našem zakonu, trenutno jasno je da je surogat materinstvo zabranjeno i taj ugovor apsolutno ne bi proizvodio dejstva. Ovo je vaša doktorska disertacija bila, je li tako? Moja doktorska disertacija pre svega bila vezana za dečija prava u oblasti različitih postupaka asistirane reprodukcije, jer je zapravo polazna tačka bila da se o dečijim pravima vodi računa onog momenta kada se deca ili rode i da su dečija prava nekako uvek u drugom planu i da se vodi računa o interesima odraslih osoba koje žele da se ostvare kao roditelji, ne razmišljajući da li na taj način mogu zaista da ugroze dečija prava, pa je surogat materinstvo bilo jedno od postupaka koje je bilo obrađeno. Zašto sam to napomenula? Zato što pretpostavljam da ste morali da napravite neke dublje analize, da pokušate da pronađete pravi način kako biste približili, dakle, surogatstvo, jer realno to je tema o kojoj se malo govori i jako malo nas zna o tome. Zanima me iz ugla naučnika, dakle nekog ko se time bavio, da li postoji i minimalna šansa da se to u dogledno vreme reši u Srbiji? Da li ste, ili, hajde da kažemo, šta kaže vaše istraživanje? Pa kod nas je postojala jedna inicijativa, odnosno pre, da kažem sad već dosta godina, ali evo recimo neki nacrt je bio obličen 2019. godine, nacrt građanskog zakonika koji je uvodio mogućnost, kako je to tamo bilo formulisano, rađanje za drugoga. Nismo to nazvali surogat materinstvo, nego rađanje za drugoga i moram priznati da se zaista oko tog pitanja digla poprilična prašina i da su tu postojali različiti oprečni stavovi, jako veliki broj protivnika. Moje istraživanje koje je bilo, da kažem, sprovedeno u tom periodu rada na disertaciji je između ostalog podrazumevalo jedno istraživanje šta javno mnjenje ovde misli o nekim pitanjima, pa između ostalog i šta misli o surogat materinstvu. I tim istraživanjem pokrili smo zaista teritoriju Republike Srbije, ali u smislu da smo imali zastupljene i muškarce i žene i one sa nižim obrazovanjem i visokim i tako dalje.
I ono što je mene tu poprilično zabrinulo i zato mislim da je to jedno pitanje na koje još uvek mislim da još uvek kao društvo nismo spremni za to, jeste da je preko četvrtine ispitanika dalo odgovor da oni zapravo nisu baš ni sigurni šta je surogat materinstvo. Tako da, ako bismo išli negde u tom pravcu, mislim da je jedna edukacija pre svega izuzetno potrebna, da bi ljudi shvatili šta to jeste i šta nije, jer mislim da bi takvi roditelji ili surogat majke i konačno i ta deca mogla zaista da se nađe ovde u nekoj situaciji da budu i diskriminisana, posmatrana na pogrešan način. Tako da, opet ponavljam, iako mislim da je stvarno to jedan plemenit čin, mislim da kod nas je neophodno pre svega da mi to započnemo time što ćemo edukovati ljude ovde da znaju šta jeste surogat materinstvo, da to nije nikakvo, kako bih rekla, iznajmljivanje materice u tom smislu, to nije, svakakve se, da kažem, termini tu koriste, ali jednostavno i da ti roditelji koji će se starati o tom detetu, da oni će biti i biološki roditelji, odnosno makar jedan od njih, i da prosto postoji, da kažem, prostor za to dete da odrasta na jedan lep, normalan način i sa druge strane da surogat majke ne moraju biti primorane, odnosno ne da ne moraju, nego ne smeju biti primorane na takav postupak i veoma često se ističe kako majka sa detetom stvara jednu posebnu vezu tokom trudnoće i svako ko je se ostvario kao majka to može i da potvrdi, ali upravo zato veoma veliki broj država zahtevaju da surogat majke imaju već svoje biološko dete, odnosno njihovo dete o kom se staraju. Ozbiljno. Tako je, da su već prošle kroz taj postupak trudnoće, rađanja, da znaju kako to izgleda, šta ih očekuje, jer vrlo je poznato tako da žene prilikom porođaja dolazi do različitih hormonskih promena, odnosno da je taj, kako bih rekla, taj odnos zaista koji se stvara između majke i deteta može biti poprilično osetljiv i jeste osetljiv, tako da evo, to je jedno pravilo koje je predviđeno u većini država koje to dozvoljavaju. Ali evo sad kada ste to rekli, odmah mi se upalila lampa, dakle, da li možda znate za takav slučaj ili postoji mogućnost da surogat majka odbije da da to dete? Upravo iz tog razloga to dete je raslo u tebi i ta neka neraskidiva veza zauvek. Jeste, sad kako da kažem, sad neki možda baš sudskih slučajeva da se pozovem na to, ne bih se sad usudila, ali recimo postoje pravila u nekim državama koje dozvoljavaju surogat materinstvo, kao što je na primer Engleska, kao što je na primer Portugal, koji je vrlo specifičan, kod njih to još uvek nije zaživelo, ali te države zapravo zadržavaju pravo da se surogat majka predomisli. Da. Upravo zato, priznajući da se tu stvara posebna veza između majke i deteta, odnosno, tako sad, to je samo surogat majka, ona nije biološka majka tog deteta i to je recimo nešto što nismo pomenuli, ali mislim da je... Kako mislite nije biološka? Mislim da je to poprilično bitno, da se istakne. Različite podele surogat materinstva postoje, ali ova jedna podela je poprilično bitna koja govori o tome da li surogat majka je i biološka majka tog deteta, odnosno da li su korišćene njene jajne ćelije ili ne, i većina država to zabranjuje. Dakle, surogat majka zaista samo nosi to dete, ali genetski nije povezana sa tim detetom, upravo zato da bi se sprečili takvi slučajevi gde bi se kasnije razvijao neki odnos sa tim detetom, odnosno jednostavno to je zaista potpuno jedna sada drugačija procedura. Tako da surogat majka nije majka tog deteta i to većina država zaista postavlja kao pravilo. Sama pomisao mi je dosta strašna, ali sa druge strane se otvara pitanje da li ljudi koji žele da se ostvare kao roditelji, a imaju dovoljno novca, i jesu oni koji su upućeni jako dobro u to šta je surogatstvo. I to je jedna od glavnih zamerki surogat materinstvo. Ja se izvinjavam, ovo postavljaju pitanja koja su mi logična. Da, i jeste, i ona se zaista i javljaju u praksi i na kraju i u različitim diskusijama, da će to biti postupak i da jeste postupak koji je dostupan samo imućnijim ljudima koji to sebi mogu da priušte, jer zaista to je postupak koji košta i to po nekoliko desetina hiljada evra, dolara. Tako da je to zaista nešto o čemu se, eto, da kažem, vodi računa i skoro je, ako se ne varam, 24. godine u Evropskoj uniji doneta neka direktiva koja se
bavila zapravo trgovinom ljudima, ali je upravo surogat materinstvo navela kao jedan od mogućih oblika trgovine, u smislu da će neke žene biti primorane da pristanu da budu surogat majke. Dakle, trgovina ljudima više nije nužno vezana isključivo za onaj oblik koji je nama do sada bio poznat, već jednostavno i to neko primoravanje na ograničavanje njihove reproduktivne slobode, odnosno primoravanje da postanu surogat majke se može posmatrati kao trgovina ljudima i da su države dužne da se time izuzetno pažljivo pozabave, odnosno one države koje dozvoljavaju da se pozabave da to obavezno spreča. Naravno da je to mnogo prisutnije u državama gde je standard niži i gde zaista surogat majke u tome vide način da reše svoje životno pitanje. Indija je recimo bila situacija gde su surogat majke pristajale da budu surogat majke dobijajući za to iznose od 5 do 6 hiljada dolara, ali su one tada izjavljivale da to rešava njihovu životnu situaciju. Tih 5-6 hiljada dolara. Ali su zato klinike i da kažem drugi posrednici dobijali daleko veći iznos od njih, tako da ima zaista prostora i za zloupotrebu i tu zato treba zaista biti pažljiv i to regulisati na jedan precizan način. Moj stav negde bi bio da ako se ikad odlučimo za taj korak, da to ni u kom slučaju ne bude dozvoljeno inostranim državljanima, odnosno da to bude samo procedura, postupak koji će pomoći našim državljanima koje ne mogu da se ostvare kao roditelji. Mislite da bi to bio pravi način, jel tako, da se reguliše i da se, odnosno smanji mogućnost zloupotrebe? Tako je, da. Jer kada imate puno ljudi koji ne mogu da se danas smo prosto svedoci da je plodnost odnosno neplodnost jedan poprilično ozbiljan problem koji može biti posledica različitih stvari, ali odlaganje roditeljstva i niz nekih drugih stvari, zaista imamo danas jedan ozbiljan problem sa neplodnošću i ako bismo dozvolili i stranim državljanima da dolaze, to bi zaista stvorilo jednu situaciju koja bi vrlo lako mogla da dovede da se žene ovde kako kažem, primoravaju, odnosno da se teraju da se uključu u taj postupak zato što će na taj način zaista moći da ne reše neku svoju materijalnu situaciju, pa sve i ako bismo zabranili plaćanje surogat majki, nemoguće je to sad, kako da kažem, u potpunosti sprečiti. Ne možete nikad biti sigurni da li je taj novac došao do njih, koji novac, tako da mislim da je neki prvi put, odnosno prvi oblik te regulative bi bio takav da se to dozvoli samo našim državljanima. Uz prethodno, naravno, popriličnu ozbiljnu edukaciju javnog mnjenja. Da, evo, približavamo se kraju. Mislim da je kod ove teme kombinacija zakonske regulative, etike, morala i sve te komponente moraju da zadovolje neki svoj najviši standard da bi mogle da budu implementirane. U slučaju da dođe do ovog zakona, ja vas molim da mi javite i da dođete, da budete ponovo gost, da nam objasnite kakva je sad situacija, čisto da roditelje koji žele da se na takav način ostvare kao roditelji se dobiju prave informacije od prave osobe. Sa zadovoljstvom, zaista. I mislim zaista da ovo pitanje jeste nešto o čemu javnost treba da čuje pre svega, jer kod nas nekako imam utisak da generalno kada se priča o pitanjima asistirane reprodukcije vlada neko, kako bih rekla, možda ipak najbolja reč neznanje. Sama činjenica što to često nazivamo i veštačkom oplodnjom već govori dosta, tako da mislim da ljudi treba da znaju šta neki postupak jeste, šta nije, da li to podrazumeva neku zloupotrebu, ne, odnosno da li će se o tom detetu zaista starati pravi roditelji, odnosno pravi ljudi i da će ono biti zaštićeno, tako da, treba o tome pričati. Ja sam, da kažem, poprilično zadovoljna što sam bila sad u mogućnosti da nešto o tome kažem ovde i sad. Hvala vam puno, zadovoljstvo je moje. Odlično ste objasnili, sve smo razumeli i mi koji ništa o tome nismo znali. Hvala vam, Sandra, puno. Nema na čemu, hvala i vama.
Dakle, današnja gošća, docentkinja na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Sandra Samardžić. Nadam se da vam je ova tema bila zanimljiva. Ako jeste, ostavite like, može naravno i komentar, zapratite ovaj kanal jer pripremamo još puno zanimljivih tema i vidimo se uskoro. Pozdrav!